crowds are ready, the players are ready. The time has come for the main attraction of the evening. Barangay Panas, Consolacion Cebu. Bakbaka na! Team Mandawi versus Team Dumanhog. Team Mandawi, Reggie Jubil Ilaga kontra sa Team Dumanhog, Nonil Orly o Janlep. Mao na atong game 1 na, game 1 sa atong main attraction na. Sa ato ang quadruple bakbakan diri sa Barangay Panas, Consolacion Cebu. Okay na atong bakbakan diri sa Barangay Panas. Sponsor niya sa ato ang pinalanggang kapitan diri nga si Kapitan Nilson Kutab o inubanan sa iyang SK chairman nga si Honorable Aljo Duhay Puyat o Day Puyat o organize ni nila ni Buzak Bihag o ni Boss Balong under ni sa Partner Bola Promotion. Lah, tura binurakay na. La, Ilaga. Nunil Jobel. Nunil again. Out ball, out ball. Side out, side out. 1-0 atong skora in favor of Team Dumanhog. Bola sa Team Mandawi. Servisyo the silent assassin. Reggie Caban para uno. Orle. Gigan Jubilay. Ilaga. Labay na. Side out, side out. 1-0 lang gyapon atong score pabor sa Team Dumanhog. Kini serbisyo batang may laban para dos. Serve Bebe Orle. Ilaga. Janlep. Lah kini. Fire in the hole. Wa madotli ang Team Dumanhog. Ilaga oh. Bagno. Out ball. Point 2-0 na, 2-0. 2-0 na atong game 1 na. Kene serbisyo batang may laban para 3. Kamang na si Idol Reggie Caban. 3-0 na. 3-0 na, 3-0. O shout out Konsyal Silso Gabudada. Shout out Eric Lasarte ug Manuel Isertraya. Lagi bagnusa na, gibato na ni Nonela Macna ang bahay sa Team Mandawi. Agay Jobel. Where is your defense, Jobel? 4-0 na, 4-0. Servisyo Orle. Pusdak ni Janlep. Janlep again. Binumba sa ere. Sinagot ni The Mighty Mouse. Inside. Side out, side out. Shout out diyan ni Yoyo Emiliano Borborquiano ang tag-iya sa Emil Bad Porentia sa Suran Cute. Shout out sa ni pare Michael Tumakin og ni Kinot Tumakin. Ronito Pirales og ni Moymoy Naserino. Shout out. Lah, 3G, tuarag yato di Regis kanto, gitubag ni Bibirli. Gipika ni Do. Kaniya, binurakay na. Boss Janak Rabaya, shout out. Ay, Nonel. Hulmigas ang gipusdakan ni Nonel. 4-1 na. Kine para dos. The Mighty Mouse. Lah, tok mo di Regis. Lah, kaniya. Lah Bagnos Reggie Nunil lah umbahi lah kadiya wave ta kay Wana injured na atong stand. Boss Mabing Marvin Pitugo padayog shout out. Servisyo Jobel. Dos na kini para 3. The Mighty Mouse. Baby Orle, ang batang may laban. Gipustakan ni the team lifter. Nonela Macna. Ala kaniya, gumba na ni Pinsa. Agay point. 3-4 na. 1 point lead na lang sa team na Dumanhog. Shout out Anthony Balaba.
Ah! Panpara. Agay lamias tirang John Lip. Uy! Side out ah, side out. 4-3 ang atong score ah. Boss Janak Rabaya, shout out. Ralph Villanos diya sa Lindogon Sibunga, shout out. Pilumina Salis aka Panis, shout out. Side out, side out. Kuatro tres ang atong skora, 4-3. Serve the Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Lobo giatag. Gipikhan ni Ilaga. Bokot na. Shout out dia sa Liberty atong amigo nga si Chad Lagno. Iguales 4 na, iguales 4. Shout out sa ni Marky Beltran Kabingatan. Lah. Magnus Rigi. Tuara, di mapunit tintong tiraha. 5-4 na. Wanam may overtake na ang team la ni Rigi. Ilaga og ni Jubil. Sa atong game 1 na, 4-5 na, 4-5. Change favor na. Sir Jonathan Arquion, shout out. Servisyo Ilaga. Lambang Jubil. Rije, lahibat na dipinsa diri. Grabe ha tiraha. Grabe ha. Bagsika to tiraha bay. 4-5 na, 4-5. Kini para igual servisyo no nila Magna Ilaga. Fire in the hole. Nice defense coming from the Silent Assassin. Ilaga. Lobo. Ilaga again. Lah. Lah kaniya nagpunpo na, nagtapok ng tais kanding. Out ball. Side out. Bola sa team Mandawi. Mandawis bull. Servisyo the Silent Assassin. Para size. Agay hiwi as timbre ni Batang Maylaban. Size 4 na, change court na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Emil Van Porent if you are in need of a van for wedding. City Tour Highland Tour, company outing, family outing, call 0995243511. Emil Van Porent. Og shout out sa atong official snack sa atong bakbakan na ang Botsi og Boko Juice ni Boss Manuel Misa. Cuatro, size ang ato score. Side out bola sa team Dumanog. Servisyo Batang Maylaban. Batang Maylaban again. Ilaga, Lobo. Nunil. La, Trapo. Arapan pa na kini. Wa kadating. 5 size na, 5 size. 1 point lead na lang. Kini para igualis na, servisyo Batang Maylaban. Gi! Fire in the hole! Sagang. La. Agay, Nunil. La, Jubil. La. Ihurot na ng bala ni Morle. Agay, Orle. Size 5, side out ah. Servisyo Jubil. La Riji. Kuha pa. La kaniya. Sakitas tirang bibirlip. Punan pa dyan lip. 2 shot combination ni bibirlip. Sao na gyapon. 3 shot. La. Wah. Nunil with
La, tuara, paksit ang kanto sa Team Mandawi. Ang batang may simpos, ang batang may laban ni Roy Mutio. O bola sa Team Dumanhog. Size 5 ato skora. Servisyo Janlep na Team Lefter. Janlep again. Agay! Parnol! Pihaw igualis size na igualis size. O serve Janlep para City. Para Labaw. Igualis size atong game 1 ha. Out ball. City size na, City size. Atong game 1. Naglabaw ang Team Dumanhog. Lobo, tira Reggie. Gipikan ni Batang May Laban. The Team Lefter, mitira. Batang May Laban, again. Labaw na ang kaunahan. La, tuara, the Team Lefter ang Batang May Laban combination. Tumagos ang tira. 8, size na. Size na Reggie, wag lundong lagi. Serve the Team Lefter. Okay. Okay. 69 natin. Point again. Size 9 na. Noy size kini para Jis. Lay ay Nonel. May pabuto. La. Inside kayo. Janlep. La, Janlep again. Gibok-bok ng Janlep ang Team Mandawi. May bounce. May bounce ang Team Mandawi. Out ball ang tira ni Bebe Orley. Side out. Okay na itong bakbaka na best of 3 games ni. Who will win 2 games will be the champion. Size 9 atong score. 3-point lead sa team la ni Nonel Orley Janlep. Kini para City. Nonel Reggie. La. Iga. Kabot pa mong Nonel. La. La. Grabe ang iga nito. Grabe ang tira. Yakit kayo tira. Yakit kayo. Yakit kayo tira ni Batang May Laban. Servisyo Nonel. Agay. Laras gyapong Nonel. Win. G-size na G-size. Kini para 11. Servisyo Nonel. La. Janlep. May umpok. Bagdok. Out ball. Size G sa gato skora. 4-point lead sa Team Dumanhog. Kini para City ni. Servisyo Reggie Caban on the way para City. Jubil. Lamba na. Nanghagis na Jubil. La. Wana, nagkainita na ang laro. Tuara Jubilo. La. Sakto Sansan. La, dahil may timaw sa kita. Miguho lang kalit ang bola. City Jis, City Jis. City Jis. Kini para 8. Serve Reggie. Lobo. Ang iga. Ilaga oy. La, Reggie. La. Kini kinulatahay na. Out ball na sad. Ang tira ni Batang May Laban. Oh, serve Reggie para 9. Kinsa kay makaunas finish line na ni. Sakita bikila bingo ay. Sus, di matabang tiraha mga kaibigan. Di mahikap. Noy bijis na, Noy bijis. Noy bijis kini para igualis na kaibigan. Para igualis. Lalobo. Bagrak na Jumil. Punan pa ilaga. Reggie. Bebe Orley. Kumbate, Bebe Orley. Kumbate. Agay. Sus. Nangagho na las Nonel.
Nangaghon nas Nonel. Di maapsan tiraha oy. Okay, iguales Gis kaibigan. This gonna be a good fight till the end. Iguales Gis ang atong score. Dikdikan ng labanan. Kini serbisyo da Silent Assassin para 11. Kinsay makauna ka finish line na ni maoy makaunas sa game 1. Agay boslot ang nigo sa Team Dumanong. 11 Gis na 11 Gis. Kini for the win na. For the win na ang Team Mandawi para game over sa game 1 sa atong main attraction. Kinsa kay makauna ni stop ni Janlip gigag basay Janlip. Nabigla siya na Silent Assassin sa ekserbisyo. Gilaog sa tirong. Buangay. Sigang matang Rigi ato eh. 11 Gis. Lah. Binukbukay ni sakto kinsa kay mga paha ka ni. La binatuay ni. Ana bato. Gibato ng Bibi Orle ang bahay sa Mandawi. Bato dol. Sansan. La kini. Bibi Orle. Do ilagado. No nila maka Mamma Mia. Pumasok ang tira ni no nila maka. Grabe ya, Mamma Mia! Grabe ya. Iguales 11 na, iguales 11. Oh, fasten your seatbelt. Wag kayong hihinga. Lak, hariha. Para daog na sa gibuan. Kinsa kay makauna ni. Bintahag yung makauna kay sa maunhan. Pong papartner bola. Allah kaniya. Gibumba-bumbahan na ni Jubel. Jubel! Binaog yun natin. Lumanog sa gibuan. Buhagay. Hindi nakapaniwala si Nonel sa kanyang tira. Kahit binugbog siya ni Jubel. Tumagos pa ang tira ni Nonel. Grabe Binaog sa game 1 ang Team Dumanog mga kaibigan. Atangin ninyo atong game to.